नमस्कार आपण को पुणी स्वागत करुछि स्वतंत्र ओडिशा लाइव चैनल तरफ आज आपण को आमे नहीं जाउछु एक बड़ धरणर लुट से लुट होउछि चांदबाली सब ट्रेजेरी आळु खुळु खुळु महादेव बाहरिबा परी चांदबाली सब ट्रेजेरी रो लुट सहित तिहिडी एवं भद्रक ट्रेजेरी रो लिंक जुड़ी होई गलेनी वर्तमान सुधा कटक सेल डिविजन विजिलेंस विभाग 8 कोटी 4 लक्ष टंका धरिछंती सेथिरे 6 जन को गिरफ करिछंती आहुरी पाताळरू बाहरिला भली बाहरुछंती आपण माने जानी आश्चर्य हेबे ए जो चांदबाली सब ट्रेजेरी रो दुर्नीति पेंशन धारींकर अर्थ दीर्घ 5 वर्ष धरिकी चलीथिला लूट ये लूट रो पर्दाफाश होइछि प्रथमे चांदबाली रो प्राक्तन तहसीलदार सुशांत सुतारु को निलंबित करागला मई मासरे निलंबित करिबा परे 3 तारीख रे मई 3 तारीख रे कटक विजिलेंस विभाग रो सेल डिविजन 3/26 रे एक मकद्दमा रुजु कले एई मकद्दमार बଳରେ 6 जन गिरफ होइचंती आपण माने जानी खुशी हेबे ए 6 जन जाक केवल नुह बाकी 23 रु अधिक गिरफ हेबे ए लूट कहानी एक फिल्म स्टाइल भली लूट होइची कोन हेची आमे ताको ए दस्तावेज माध्यम रे आपण को देखाई दबो ए दस्तावेज हेउची विजिलेंस विभाग रे आमे मनोरु कहू नाउ जेतेबेले सारा राज्य रे ट्रेजरी मानंकरे ट्रेजरी अधिकारी न थांती तहसीलदार मान को अतिरिक्त दायित्व दि जाए ए अतिरिक्त दायित्व तुलाउथले चांदबाली तहसीलदार प्राक्तन तहसीलदार ये 2018 जुलाई 25 तारीख रु ये 2023 भितरे 5 वर्ष भितरे जतिक मिस ऑपरेशन है सरकारी अर्थ ताहा सब बाहरी 2023 मे 4 तारीख भितर ए 5 वर्ष भितर जहाँ जहाँ बाहरी से दस्तावेज बाहर कला परे जना पड़ा जो मुख्य किराणी संतोष पंडा थिले से गवर्नमेंट रो आईडी जो तहसीलदार आईडी बा ट्रेजरी अधिकारी अतिरिक्त दायित्व थिले तांकर आईडी को से मिस ऑपरेशन करी पाखापाखी 8 कोटी 4 लक्ष 76 हजार टंका लूट कर लूट कला परे से कौन करछि से लूट अर्थ को तिहिडी रे महावीर राइस मिल नाम रे नंदपुर बुधपुर पाखरे अछि ता दियरे से खटै छथि 14 कोटी टंका रे से राइस मिल टी तयारी कले से अर्थ को चांदबाली रो पेंशन धारी का अर्थ को सेठी खर्च करा गला एबे कटक विजिलेंस ये जो गिरफ कले जो मुख्य किराणी थिले संतोष पंडा एवं तिहिडी आरसा ग्राम रहिले प्रफुल्ल राउत एवं शिवशंकर सामल देवशंकर सामल संदीप मित्र अभय पंडा यही मान को 6 जन को पुलिस कटक विजिलेंस गिरफ कले एवं आश्चर्य हेबे पाखापाखी 37 जन व्यक्ति नाम रे चांदबाली सब ट्रेजरी लूट अर्थ को ये पठे संतोष पंडा बाबू किराणी जो हेड क्लर्क रही पठे जहाँकि 44 गोटी बैंक अकाउंट को जाइए 102 थर ट्रांजैक्शन हुई कटक विजिलेंस डेप्यूटी डायरेक्टर आशुतोष पाइक राय कहते ये प्रारंभिक तदंत रे बाहरी 8 कोटी 4 लक्ष 76 हजार ये दिन खूब शीघ्र बाहर जहाँकि 69 जन अकाउंट को टंका जाइए केवल तिहिडी ब्लॉक रो जो संतोष पंडा पैतृक घर से घर भितर गाँव रे 19 जन व्यक्ति पाखक टंका जाइए का पाखक 5 लक्ष का पाखक 30 लक्ष का पाखक 22 लक्ष आपण माने आश्चर्य हेबे जड़े इंग्राजी मीडियम स्कूल करिबा पई ता पाखक 71 लक्ष टंका ट्रांसफर कर तिहिडी बाजार उपरे इंग्राजी मीडियम गोटे स्कूल खोला जाइए से अर्थ रे बाईपास रे भद्रक बाईपास रे एक रेसिडेंशियल स्कूल खोलिया पई 1 कोटी 70 लक्ष टंका सेटी भी पठा जाइए अर्णपाल असुराली एवं
ଭଦ୍ରକ କୁଆଁସ, ରାନ୍ଦିଆ, ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଦା, ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ, ବାସୁଦେବପୁର, ପାଳିଆବିନ୍ଦା, ଆରସା, ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ନନ୍ଦପୁର ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖାପାଖି 69 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ସବୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀର ଲୁଟ୍ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଏକ ମହା ଘୋଟାଲା। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 5 ବର୍ଷର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। 5 ବର୍ଷ ଘୋଟାଲା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ବିମ୍ବାଧର ଦାସ, ଗୋଲେଖ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ସୂତାରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡିବେ ଯେ ତମେ ମାନେ କାହିଁକି ଦେଖି ଚାହିଁ ଦସ୍ତଖତ କରୁନଥିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ, ସେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଯୋଉ ଫାଇଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଦଉଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢଉ କଲେ, ସେ 3ଟି ବିଭାଗର 15 ଜଣ ବଛା ବଛା ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚଢଉ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେ କୋଠାକୁ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ଜବତ କରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟା ସକିଲ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯୋଉ ପୁରୀ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପିପିଲି, ଇଏ ସବୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯାହା କହୁଛି ଇଏ ତିହିଡି ସଇଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ସିନା ସରିଗଲା 8 କୋଟିରେ, କିନ୍ତୁ ତିହିଡି ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ଏହା ପାଖାପାଖି 20 କୋଟିରୁ 22 କୋଟି ମିସ୍ ଅପରେସନ ଧରା ପଡିବ। ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ। 6 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିସ୍ ଅପରେସନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିବ ଏବଂ ଗୁମର ଆହୁରି ଖୋଲିବ। ବଡ ବଡ ନେତା ଯୋଉମାନେ କି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କୁଜି ନେତା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯୋଉମାନେ ଠିକାଦାର, ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଦଲାଲ ହୋଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, ସୁନା ବିସ୍କୁଟ କିଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଧରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ, ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।